क्लाइमेटोलॉजी ହେଲା ତ ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସରେଇଛି ତ ନୂଆ ଯିବି ତମେ ନୂଆରୁ ବୁଝ ନ ବୁଝିପାରି ପଚାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी जनरली क्लाइमेटोलॉजी जितना पढ़े आज्ञा मैडम कहूँ हाँ प्रीलिम्स मेंस मु कहली से कथा इंटीग्रेटेड अप्रोच रे हम जीवु हला प्रीलिम्स मेंस पे इंटीग्रेटेड अप्रोच रे जीवु किछि गुटे दिरा खने चैप्टर अछि जोटा कि तमर मेंस आसीबो प्रीलिम्स आसे नाही आसी परिबो सेमति किछि मैटर नै आसे नाही सेत पे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रे जाउ हला क्वेश्चन एबे जो इन डेप्थ पकाउची प्रीलिम्स मेंस रे किछि डिफरेंस नाही इन द सेंस जदि तमे डीपली क्वेश्चन को बुझिबो तबे जाई आंसर करि पर जोटा कि पकैतिला एथर क्लाइमेटोलॉजी सब वर्ष पकाउची ये पकैतिला मैप है कौन है देखो हाँ आटलास गोटे ऑक्सफोर्ड रे आटलास अछि से ऑक्सफोर्ड आटलास टा किनि दबो प्लस माइक टा बंद रखो बाबू पछा दे माइक बंद कर दियो नहीं कहूँ आटलास अच्छे ऑक्सफोर्ड रे सेटा किनि दबो सेकंड कथा हला सब देख जो मु ऑलरेडी स्टार्टिंग जो कथा कहथिले एबे भी से कथा कहबी जेकोसी सब्जेक्ट पढ़ुछ जगह गोटे कौटे आसला नुआ गोटे न्यूज आसी को जगार से जगह गूगल कर गूगल मैप आसोटे जानी बोलते मुझे देखी दूसरी जान गूगल मैप आसे है गूगल मैप को देख भाई सब को जगह अच्छी छोट छोट कथा अभ्यास रख इंटरनेट सहित समझ जोड़ा ना बिना इंटरनेट एवं बेस आईएस क्लीयर करवा डिफिकल्ट सत कथा मुझे बिना इंटरनेट रे केवल बुक्स पढ़ी हेनी है इंटरनेट साहय दरकार बर्तमान समय कथा ये अच्छी देख भल अच्छी गोटे तुम स्क्रीन तो सेयार होती न्यूज अच्छी मनकर इंडिया रिलेटेड ये मारे से न्यूज आस न्यूज आसला इमेज ये लिखा इंडिया इमेज गुड़ा प्रकार इमेज ये मैप अच्छी से गूगल मैप को लेकिन जीव माइक्रोसॉफ्ट जब यूज कर बिंग से भी तार निजर मैप अच्छे तो गूगल मैप कौटे ना कौटे कंफर्टेबल जोन ले तुम रही अच्छे मैं ये सर्च कर गूगल मैप को आसला मनकर मुझे मारि रशिया रशिया मुझे जानी ऊपर जापर बट मुझे मारिक देखापी तौक आस रशिया उपरको मैप नहीं पड़े पट्टा देखा ये जगह जेकोसी न्यूज आस समय देख मैपटा तुम लगुत ये कथा बट ये कथा बहुत जिन भितर अच्छे कौटी नदी अच्छी कौटी लेक अच्छी बाकी कौटी देश अच्छी कार बॉर्डर कौटी अच्छी रशिया यूक्रेन युद्ध जदि होची रशिया कौटी यूक्रेन कौटी ब्लैक सी कौटी अच्छी मेडिटेरियन सी कौटी अच्छी कास्पियन सी कौटी अच्छी स्वीडेन नॉर्वे फिनलैंड ये कौटी अच्छी नॉर्वेजियन सी कौटी अच्छी तो ये गुड़ाए प्रकार कथा धीरे धीरे आगू गले फिजिकल मैप रे आड़ा सब मैप सहित मध्य जीवी बट तथापि तुम गोटे इंटरेस्ट रख इच्छा रख कि जगहटा कौटी मनकर बेले बेले पिला न्यूजीलैंड माने कन्फ्यूज न्यूजीलैंड कौटी या फिर स्विट्जरलैंड कौटी स्विट्जरलैंड ऊपर न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया तले ऑस्ट्रेलिया तले न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड ऊपर कथा है ये सब जिनस प्लस गुड़ाए प्रकार इंडिया आम तो इंडिया मैपिंग जीवा पेपर टू अच्छी से जिन को डिटेल्स इंडिया भितर एक्चुअली कौन अच्छी ये डबल क्लिक कले ये बड़ हो मैपटा भितर ओडिशा अच्छी वेस्ट बेंगल अच्छी छत्तीसगढ़ अच्छी झारखंड अच्छी तेलंगाना अच्छी ये सब जिन देख ओडार बॉर्डर कौट तेलंगाना नुहे ये सब कथा कह कौटी ना कौटी मैप सहित आडजस्ट बाकी वर्ल्ड मैप बाकी ईस्ट एशिया कौन वगैरह कौन क्वेश्चन ये पकड़ा लाउस पकईला देख हजार थर मैप्रे देखी हजार थर मैप्रे देखी पकईला कौटा गोटे लैंड लॉक कंट्री एनसार थी लाउस बोली देख लाउस लगुच पूरा जमी पानी भितर अच्छे लाउस बट कटी 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 पड़ जाए वियतनाम अच्छी काम्बोडिया अच्छी एपटे थाईलैंड अच्छी म्यांमार अच्छी
ଗୋଟେ ବାକି ତମର ରଷିଆ ରହିଗଲା ଚାଇନା ରହିଗଲା ଇଏ ହେଲା କଥା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଉସଟା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଜିକାଲରୁ ପକଉନି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ହୁଏନି ଟିକେ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଥା ହେଇଯାଇଥିବ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ବଟ୍ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ତମେ ଭାବେ ଏକାବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ସେଇଟା ହୁଏନି ବାବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେତିକି ରିସିଭ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ ଲେଖା କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ହେଲା ନୋଟ୍ କରିବ ରିଭିଜନ୍ କରିବ ସବୁଦିନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓକେ ତେଣୁ ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହାହେଉଛି ଦେଖ ବାବୁ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ କଟକର ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲେ ବାବୁ ହେଲା କି ଗଞ୍ଜାମର ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ କମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଆହୁରି ଯଦି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ ରହିପାରେ ତ ଆମେ ଯଦି ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନା ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହେ ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବୁକ୍ସରେ ପଢୁଛୁ ମେଜର କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଜର ଅଦରାଇ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗଳିର 4 ନମ୍ବର ଗଳିର ଏତିକି ଥଣ୍ଡା 5 ନମ୍ବର ଗଳିର ଏତିକି ଥଣ୍ଡା ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟୁ ପଡୁଛି ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପଟୁ ପଡୁଛି ଏମିତି ପଢିଲେ ବାବୁ କେବଳ 15-20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଯେଉଁମାନେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଲାବସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେ ପିପୁଲ ନୋ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଜର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆମକୁ ଯୋଉଟାକି ପଢିବାକୁ ପଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲି ଆସିବ ବଟ୍ ତଥାପି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସିଲାବସ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ମାନିକି ଚାଲ ଠିକ ଅଛି atmosphere କଥା କହୁଛି so atmosphere is the thin envelope of the gases around to the earth ମାନେ atmosphere କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି thin ଏଟା ପୃଥିବୀ ରହିଲା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ ସବୁ ଗ୍ୟାସେସ୍ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟାକୁ କହୁଛି କଣ atmosphere बायोस्फीयर जनरली कंसिडर्ड बिलो द 480 किलोमीटर या फिर 300 माइल्स 300 एमआई माने माइल्स कथा माइल्स टा टिके बड़ किलोमीटर टा टिके छोट इन अलग अलग देश रे को देश किलोमीटर यूज कर 300 माइल्स यदि जनरल आम देखिबा वाटर क्षेत्र रे तो नॉटिकल माइल्स माइल्स यूज करा जाय जनरली पानी फानी जो केते करिया तो सेति बाटा पर्यंत बायोस्फीयर को ब्यूटीफुल अछि बायोस्फीयर मीनिंग कଣ ନା ଯୋଉଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବା ପସିବୁଲ ହବ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହିବା ମାନେ କଣ କହିଲି ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ସମ୍ଭବ ସେଇଟାକୁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହିବା ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଠି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଏକଦମ ପୁରା କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜୀବନ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଗଛ ପତ୍ର ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ଏମାନେ ସବୁ ସଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉଠି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ କୁହାହଉଛି କଣ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଠିକ ଅଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ତମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଇପାରିବ ହେଲା ତମର ମାନେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ହେଇପାରିବ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚୁଛୁ ହେଲା ୟା ଫିର ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ହେଇପାରିବ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର କଣ ପାଣି ଯୋଉଠି ଅଛି ପାଣିରେ ବଞ୍ଚୁଛ ନା ମାଛ ମାଛ କଙ୍କଡା ହେଲା କଣ ଏସବୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ରହିଲେ ତାକୁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କଲେ ଠିକ ଅଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି gas formation from the earth crust and interior which help the inhale for the light ये पुस्तक ଯେତେବେଳେ ବନିଲା ହେଲା ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସ କଥା ପଢିବା ହେଲା ନେବୁଲାର ଲାପ୍ଲାସ ଥ୍योरी କଥା ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀ ଭାଇସା ବନିଲା କେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ବନିଲା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ପେଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କହିବା କଣ ସଲିଡିଫିକେସନ ହେଲା ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଫର୍ମେସନ ହେଲା ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପାଣି ଫିଲଅପ୍ ହେଲା ଏସବୁ କଥା ଅଛି ପଢିବା ସେ କଥା ହଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ ବାବୁ ଦେଖ ମଣିଷ ତମେ ବସଛ ଯୋଉଠି ବସିବା କଥା ବସଛ ସେଠି ତମ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଯାଇକି ଏଠି ପୁରା ସଫୋକେସନ ପୁରା ରୁମଟା କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି ହେଲା ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି ସେଟାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯିବନି ମନେକର ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ କଥା ହେଲା ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଠିକ ଅଛି लिमिटेशन ठारू कार्बन डाइऑक्साइड अधिका ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଗୋଟେ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ଅଛି ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର କେତେ ଖାଇଲେ ତମ ବଡି ଠିକ ରହିବ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖାଇଲେ କଣ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କଥା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ଥ ପାଇଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କହିଦେଉଛେ ବା ଗରମ ବଢି ଯାଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ବଗେରା ବଗେରା ହଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦରକାର ବିଲକୁଲ ଠିକ ଶୁଣ ସେ କଥା କୁହାହଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଗଲା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ତମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା ଏ ଗଛ ଫଛ ପାଇଁ ବହୁତ
ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନଥିଲେ ଗଛ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଗଛ ନହେଲେ ମଣିଷ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱେରେ ହିଁ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ। ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଆର୍ଥର ଉପର ଭାଗ କଥା କୁହାଯାଏ, ପଢ଼ା ହବ। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ପଢ଼ା ହବ। ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ ଉପର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ତମେ ଦେଖୁଛ ଭଲକାନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ या फिर କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗୀରଣ ଓଡ଼ିଆରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ନା, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର କଥା ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇଛି ହେଲା, ସଲିଡ୍ ମେଟେରିଆଲ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହବ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବ, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ରିଆକ୍ସନ ଆପେ ଆପେ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ମିଶିକି ହବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଇଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା 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 ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଚାରିପଟରେ ସେ ରହିଲା। ଚାରିପଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି? ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରାଭିଟି ଟାଣିକି ତାକୁ ଧରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ତମକୁ ଅଧିକା କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ନା ଗ୍ୟାସେସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ସ୍ପିୟରକୁ ଯିବା ସେତେ ଆମକୁ କମ୍ ମିଳିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରେରିଫାଏଡ୍ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପାଖାପାଖି ରିଜିଅନରେ ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ, ବାଘ, ଭାଲୁ ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମଣିଷକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ନେଇ ନିଆଯାଏ, ଉପରକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ର ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ ଦିଆଯାଏ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଥା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ମନେକର ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ କଥା କୁହାହଉଛି, ସ୍ପେସ୍ ହେଲା କଥା କୁହାହଉଛି। ମତେ ଅକ୍ସିଜେନ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ଟ ପଡୁଛି? ଯେତେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ସେତେ ଅକ୍ସିଜେନର ବା ଏନି ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫାଇଡ୍ରୋଜେନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରେ। ସିଏ ବି ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିମିଟେସନ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହ ସ୍ଥଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। Okay. Unique planet in the earth support the life and the evolution of the plant and animal. ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାହଉଛି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କୁହାହଉଛି, ଆର୍ଥକୁ କୁହାହଉଛି। ହାଲାକି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି, ଅଲଗା କଥା। ବଟ୍ ଯୋଉ ଆର୍ଥକୁ କଥା କୁହାହଉଛି ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଏଇଠି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି କାରଣ ପାଣି ଅଛି ଏଠି। ପାଣି ସବୁ ଫର୍ମରେ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏଠି ଆଇସ୍ ଫର୍ମରେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଭେପର ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁଛି। ଭେପର ଫର୍ମରେ କେମିତି ପାଣି ମିଳୁଛି କିଏ କହିବ ବାବୁ? ଭେପର ଫର୍ମରେ ୱାଟର ଭେପର କଥା କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଅଛି। ଜି ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ତମେ ଭାବୁଛ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲି, ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ପାଣି ଭାସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ନଦୀର ନା ପାଣି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେଇ ପାଖାପାଖି ମାତ୍ରାରେ ଉପରେ ଉପରେ ପାଣି ଭାସୁଛି ହେଲା। ଭେପର, ୱାଟର ଭେପର। ପଢିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଓକେ, ଗ୍ୟାसेस आर द फिट टू द एटमॉस्फेयर लाइक द वन गैस। ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ରହିଲା, ଆର୍ଥ ରହିଲା, ତା ଚାରିପଟେ ମନେକର ଏଇଟା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର କଲି, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଆର୍ଥକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଉ ସ୍ପିୟରଟା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଏଇଠି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି ପାଇଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆର୍ଥ ଉପରକୁ ଯିବା ସେତେ ତାଙ୍କର ରେରିଫାଏଡ୍ ହେଇଛି। ରେରିଫାଏଡ୍ ମାନେ କମ୍ କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। କିଏ କହିବ କହିଦେଲ କାରଣ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁ ସିଝେ ନାହିଁ, ଡାଲି ମଟର ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ। ଏନିୱାନ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ିଥିବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜିନିଷରେ କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ମଟର ଡାଲି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ସିଝେ ନାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ଯେତେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରୋଷେଇ କଲେ ସିଝିଯାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍? ଏନିୱାନ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଛ ବା ଗୁଡ଼ାଏ କୁହ। ସାର୍ ଆମର ଏୟାର ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ହଁ, ପ୍ରେସର କମିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ? ପ୍ରେସର କମିଗଲେ ଆମର ସାର୍ ଆମର ଯୋଉଟା କମ ସମୟରେ ମାନେ ସିଝିବା କଥା ଯୋଉ ଟାଇମରେ, ସେ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ସିଝିବ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହବ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛୁ, ସେ ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ହଁ, ବିଲକୁଲ ଏ ବାବୁ 70-80% ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ବାବୁ ଦେଖ, ପ୍ରେସର ମାନେ ଦେଖ ୱାଟର କେତେରେ ବଏଲ ହବ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ୱାଟର ବଏଲ ହବ, ବୁଝିଅଛି? କାରଣ ଯୋଉ ଉପରେ ମନେକର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପର କଥା କହୁଛି ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି କିଛି ଗୋଟେ, ସେଇଠି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ୱାଟର ବଏଲ ହବ, ଭେପର ହବ।
ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେସର ତିଆରି ହେବ। ବଟ୍ ଆମେ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ପ୍ରେସର କମିଯାଇଛି, କି ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରେସର ତଳେ ଥିଲା ସେଠି ପ୍ରେସର କମିଯାଇଛି, ସେଠି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେବନି, ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେବ, ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବଏଲିଂ ହେଇଯିବ ୱାଟର 80 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 70 ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଥା କହୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ପାଣିଟା ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଭେପରାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଭେପରାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ପ୍ରେସର କମ୍ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଠି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିଲା ପାଣିକି କିମ୍ବା ଡାଲିକି ଆଳୁକୁ ଚାଉଳ ଯାହା ବି ସିଝଉଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତ ସିଝଉଥିଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିଲା, ଏଠି 70 ଡିଗ୍ରୀରେ ମନେକର ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ବାକି 30 ଡିଗ୍ରୀଟା କମିଲା ନା, କମିଲା ମାନେ ସେଠି ତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍। ବୁଝିନା ଆପଣ ପକେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଓକେ, the gases are the fit to the aspect like the one gas. Gases are the odorless. Odorless ମାନେ ଗନ୍ଧ ବିହୀନ, ଗ୍ୟାସ୍ କିଛି ବାସିବନି। ତମେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେତେ ବାସୁଛି ଭଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାସୁଛି ବାବୁ କିଏ କହିବ? ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ସେଟା ବାସୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଧର କୌଣସି ଲିକେଜ ହବ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଶା ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍, ମୋ ମନେ ପଡୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଘଟୁଛି। ଠିକ କଥା କହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସଲଫର ମିଶୁଛି ଜେନେରାଲି। ହଁ 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 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଲଫର କି ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅର୍ଡରଲେସ୍ ଥିଲା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କିଛି ଗନ୍ଧ ବି ନଥିଲା, ଯଦି ଲିକ୍ ଫିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲେମେବୁଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନା, ମାନେ ନିଆଁ ଧରିଦେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆମକୁ ନାକୁ କିଛି ବାସ୍ନା ଆସୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ମିଶା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ସିଏ ଅର୍ଡରଲେସ୍। କଲରଲେସ୍ ଜାଣିଛ କିଛି, ନାଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇକି ତ ଯାଉନି ନା, ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି ହେଲା। ଟେଷ୍ଟଲେସ୍, ଟେଷ୍ଟ ପାଇ କିଛି ନାହିଁ। ଫର୍ମଲେସ୍ ହେଲା, ଶିବ ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀ ଶିବजी हैं ଏଇଠି ବାବା ଚଲେ ନିଆ ଫର୍ମଲେସ୍। ଏଇଠି ବାବା ତ ବଡ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମତେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ହେଲା। ରୁନ ଭାଇ ଜିନିଷ ଲଜିକ ମତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝିଅର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ବାବୁ। थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। चलो ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଅଧିକା ସମୟ ରହିଗଲି। you know gas formation in the earth from the pre-Cambrian era ହେଲା। ଆମର ଇତିହାସ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ଏରା, ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ୍ ଏରା, ବାକି ସବୁ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେବ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। 10 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଥା। ଭଲ୍କାନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଅଦର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ସେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ପରେ, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମୋର୍ ଓଭର ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଡିସନ୍ ହେଲା from the volcanic eruption, ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, କେମିକାଲ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଲିଡ୍ ମ୍ୟାଟର କିଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମାନେ ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, କେହି ଜଣେ ବାଘ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହବ ନା, ସେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ କରିବେ, ପଢ଼ିବା ଆମେ ହେଲା। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ଜାଣିଛ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସରେ ଗଛ କ'ଣ ନିଏ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିଏ, ଦିଏ କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ଏ କଥା ପଢ଼ା ହବ ମଧ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମଣିଷ ବହୁତ ସାରା କାମ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋଷେଇବାସ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଛି ହେଲା, ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ୟାସ୍, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କଥା କୁହନ୍ତି, କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ଖରାପ, ବଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କଥା। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ପକେଇଥିଲେ। The different composition of the dry gas of the atmosphere. Dry gas
ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ନଥିବ ସେଇଟାକୁ ଡ୍ରାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି। ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମାନେ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ୱାଟର ଭେପର, ଜଳ କଣା, ନମି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ରାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 78 ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ? ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗଛ ପାଇଁ। ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ଆମୋନିଆ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ପଢ଼େଇବା ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତମର ଲଗଭଗ 20-21%, ଆର୍ଗନ୍ ଏତିକି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏତିକି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଚାରିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ବାକି ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରଖିବ। 78 ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ, ଏବଂ 21 ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟାକୁ 1 ଲେଖିବନି, 0.93 ଲେଖିବ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ 0.036। Some other minor gases also is there. On the basis of the gas composition, atmosphere divide into two parts. Atmosphere को हम दीटा भाग में विभक्त करूँ, गोटे है होमोस्फियर, हेटेरोस्फियर। होमो माने सबू गैस गुड़ा समान कंटेंट रे थिबे। समान कंटेंट माने कोन? नाइट्रोजन अधिका अछि माने सेठी नाइट्रोजन अधिका रहइबो, ऑक्सीजन अधिका अछि माने ऑक्सीजन अधिका रहइबो। बाकी जो गैस से बट जेतिक अमाउंट रे रहिछि सेतिक अमाउंट सब आडे रहइबो। ହେଲା କଥା। हेटेरो कोन? नाइट्रोजन में भी कम रही पारे, ऑक्सीजन अधिका रही पारे, कम बेसी हो, मात्रा रे कम बेसी हो, प्रपोर्शन कथा को सेटा कम बेसी हो। एठी कोन? प्रपोर्शन सब गुडा समान रही, जेटा को होमोस्फियर बोली कुहा होछि। हेटेरोस्फियर रे आंक भीतर जो प्रपोर्शन गुडा अधिका बेसी हे जिवो ड्यू टू मु कहली रेरिफिकेशन किबा ड्यू टू ग्रेविटी किबा विभिन्न प्रकार अलग अलग स्फीयर रे काम मध्ये अलग अलग होछि। सूर्यकर ट्रैपिंग कथा जो कुहा होछि अलग अलग जगह रे अलग अलग मध्ये अछि। आगु जीवा त कहछि हैला। ଆଉ ତ କଥା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ ମୋ ମତରେ। ମାନେ ବାଉନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି କଥା। महिमा महिमा लेंका, महिमा लेख, महिमा लेख बाबा कुह। सर बुझी आସୁଛି। मैडम लेख धर्मटा ओडिशा रो तयारी है, जानछ तो पढ़ाव तुम इतिहास रे, ओडिशा हिस्ट्री ଆଜ୍ଞା जानछ तो। वृंदा जाइछन केबे? ନାଇଁ ଯାଇନି। वेरी गुड, ओके। कथा एठी कथा होमोस्फियर कथा कहजे। होमोस्फियर माने कोन कहली? सबु जो गैस जेतिकी परसेंट रो किबा प्रोपोर्शन रहया कथा सेउडा सेतिकी परसेंट किबा प्रोपोर्शन रहउची, दैट इज द होमोस्फियर। एटर कोन? मिसा सजा कोडी अधिका थियो, कोडी मेंचे, कोडी नाही, ए भलिया कथा होमोस्फियर। इट एक्सटेंड रफली अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड माने हाइट कथा कहजे। अल्टीट्यूड माने हाइट, लैटिट्यूड माने जोटा कि हमरो इक्वेटर पाखरु पोलार पर्यंत जीव, जोटा लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड माने कोन? सी लेवल रु केते ऊपर। फॉर एग्जांपल मु कहबी कोन हमरो एवरेस्ट कथा कहबी। एवरेस्ट केते ऊंचा रे अछि, कोठु? सी लेवल टू टॉप पॉइंट कथा धरि। माने कर मु ट्रेंच कथा कहबी। ट्रेंच, ट्रेंच माने समुद्र रे जो गभीर कथा कहबी। सेटा कोन? गभीर, पृथ्वी पृष्ठ तळकु किबा सी लेवल रे तळकु केते गभीरिया अछि। अल्टीट्यूड माने कोन? हाइट ऊपरकु। लैटिट्यूड माने कोन? जो रेखा वाडा कटा हैछि काहाकु कनेक्शन करिया पय, हमरो पोलार पाखरु इक्वेटर पर्यंत जानिया पय। ठीक अछि। It extend roughly around altitude 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस रो 80 किलोमीटर पर्यंत ऊपर को आमे जदि जीवा, कोठी ना कोठी गैसेस माने होमोस्फियर ढंगरे से भला ये रे रहि छै। As we know, as increase the altitude, the density of the gases are decrease. हाइट बढ़ुची सेते डेंसिटी, डेंसिटी माने सांद्रता, बलिया जिनस बढ़ुची, डिक्रीज। बट स्टिल इन दिस लेयर होमोजेनिसिटी इज देयर। माने डेंसिटी कम किसी कथा नहीं, बट जो जे जेती परसेंट रहे था से सेती परसेंट रहउची। माने कि कम होची से अनुसार नेक्स्ट भी कम होची से अनुसार केला कथा। ओके, बट स्टिल देयर इज द होमोजेनिसिटी इज देयर, मींस गैसेस हियर आर द इवनली मिक्स्ड। सेती परसेंट जे मिशा सेती परसेंट से मिक्स। Lower part heavier gases are present and lighter at the right in the top of the hydrogen. तो heavier gas गुड़ा अछंती कोठी ना कोठी तळ पोजीशन ले रहउचंती, जोड़ा लाइटर गैस लाइक द हाइड्रोजन। तो एमाने एक्चुअली लाइट जे हल्का हबो से तो ऊपर को उठियो ना, मनकर पत्तरटा गछरु मनकर पत्तर उठे खसिबो, पत्तरटा को टिके पड़िया पय तुमको समय लागिबो। बट यदि सही आमे हाइट रु उठे लुहा गुली खसेबा जल्दी खसी पड़िबो ना,
କାରଣ ତାର ୱେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍। ୱେଟ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖା ହଉନି ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ନଥିଲେ ପୁଣି କେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା ସେଟା ମାନେ ଆମେ କହିବା କଣ ଭିଜନଲେସ୍ ଦେଖା ହଉନି କିଛି ବଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଦ ହୋମୋସ୍ଫିୟର ଇନ୍ ଦ 3 ପାର୍ଟସ୍। ଆମେ ହୋମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଯୋଉ 80 କିଲୋମିଟର କଥା କହୁଛେ ୟାକୁ ଆମେ ତିନି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ କଣ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର କଣ ଅଛି? ଓଜୋନ ଲେୟାର ଅଛି। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର କଣ ହଉଛି? ୱେଦର ଫେନୋମେନା ସବୁ ହଉଛି, ବର୍ଷା ପତ୍ର ଇଏ ସିଏ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତାପରେ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଜେନେରାଲ ହୋମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ରେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା, ରଖିପାରିବା। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର। କୋଉଠି ପଢିବ ଭଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲିଖ ନା ବଟ ପୁରା ଠିକ କଥା। ସତରେ ସତରେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟର ମୁଁ ରଖୁନି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ପିସ୍ ଥାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନବ ପୁରା ଚାଲିବ ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଆପଣ ସାର୍ ସକାଳେ ବି ଯଦି କ୍ଲାସ ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତାକି କ୍ଲାସ ସେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଲା ଯେ ବଟ ଠକ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଠକ କିଛି ନା କଣ କରାହେବି ଗୋଟେ ସଜେସନ କହିବି। ଫିଙ୍ଗ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ ଚାରୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାର୍ଟରେ ପାର୍ଟ ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଚାରି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ବୁଝିଲି। କ୍ଲାରିଟି କଥା କହୁଛ, ବୁଝିଲି ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କଥା କୁହାହଉଛି। ୟାକୁ ପରେ ତମକୁ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରେ, ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ କରେଇଲେ ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଫେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଫେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଏକଦମ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଜି ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ବେଞ୍ଚରୁ କଟିକି ଆସିଲାଣି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଟିକି ଆସିଲାଣି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଥରେ ତମେ ବୁଝିଦେଲେ, ଏବେ ନୋଟ୍ କର ନ କର, ମୁଁ ତ ନୋଟ୍ ପଠାଉଛି, କିଛି କର ନ କର, ବଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଥରେ କ୍ଲିୟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ତମେ ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଢଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବା କଥା ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ତମେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ନୋଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋ ମତରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପଢ଼ି ଦିଅ, ତାପରେ ନୋଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମୁଁ ତ ଏବେ ନୋଟ୍ ଦେଉଛି ନା, ନୋଟ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକେଇ ଯଦି ଲେଖୁଛ ଲେଖାଲେଖି କରିବା କଥା କର, ଲେଖାଟା ଠିକ୍। ନୋଟ୍ କଲେ ତମେ ଗୁଡ଼ାକ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ, ତାପରେ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରା, ମଡିଫିକେସନ କରା, ବାକି ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିବା କଥା ତାକୁ ଲେଖ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମକୁ ଅଧିକା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ କରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରାଇଦେଲେ କଣ ହବ, ମଜା ଆସିବନି, ପାଠ ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିଲେ ତମକୁ ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଆବିଲିଟି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଧରିବ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାରେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଫେଜ୍ଟା ରହିଛି ହେଲା। Troposphere. It extends up to 19 km in the equator and 13 km in the mid latitude ହେଲା, and 8 km in the poles ତାମାନେ ଏତିକି ମାନିକି ଚାଲ, ଯୋଉ ଏୟାର ଅଛି ନା ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଏକଦମ ବିଲକୁଲ ଯାଇକି 13 କିଲୋମିଟର 19 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ଗାର ପକେଇ ଦେଇଛି କି ଭାଇ ସାହେବ ତୁ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବୁ। ଏ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡେମୋରେ ଥରେ କହିଥିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି ହେଲା, ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ସେଠି ଇଭାପୋରେସନ ହଉଛି ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଭିଟି କ'ଣ, ପୋଲ ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଧିକା ଥାଏ ହେଲା, ବଟ୍ ସେଠି ହିଟ୍ କମ୍ ଅଛି।
ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଫେନୋମେନାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟେନସନ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତମେ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ତ ଯଦି ଟ୍ରପୋପଜ ଏଇଠି ଏତେ ହେଲା ଏଇଠି କାହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି? ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ହେଲା କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, କେତେ ଇଭାପୋରେସନ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଭିଟି କ'ଣ ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକା କିଲୋମିଟର କୋଉଠି କମ୍ କିଲୋମିଟର କୋଉଠି ଟ୍ରପୋପଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରର ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କଥା କୁହ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରଟା ଏମିତି ଟାଇପର ହେଇଥିବ, ଏକଦମ ପୁରା ସାର୍କେଲ ହେଇନଥିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଏଠି The ଅଛି upper part of the troposphere. ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଟ୍ରପୋପଜ ହେଲା। Sir. ଓକେ, ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର। ସେ କଥା କହିଲି, ସିଜନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ବର୍ଷା ଦିନ ନା କ'ଣ ଖରା ଦିନ କଥା, ଡ୍ରାଏ ସିଜନ୍ ତ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କମ୍, କମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଘୁରୁଛି ନା, ନିଜେ ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଉଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେଠି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍। ସେ କଥା ନେଇ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ। ଭାରତ ମାନେ ନର୍ଥରେ ଅଛି, କେବଳ ଭାରତ ନର୍ଥ ନା, ବହୁତ ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନର୍ଥରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା କୁହ। ଇଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ଟ୍ରପୋପଜ, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଟ୍ରପୋପଜ ମାନେ where the temperature is the -70 डिग्री, এটা ମାଇନସଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, -50-70 डिग्री सेंटीग्रेड, କୋଉଠି ଟ୍ରପୋପଜ ପାଖରେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। Here the temperature decrease 6.4 degree, এটা ডিগ্রি, 4.6 degree Celsius in the 1000 meter किंवा 1 kilometer is called normal lapse rate. Already I think demo रे भी कहि सारिଥିଲି सेटा। जो टेम्परेचर जाउची उपरकू छाड़ी जाउची केते ना 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस कमिबो, ताकू कहउची नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट कोन पई कहला, बेले बेले मध्य मु कहितली ह्यूमिडिटी जदी बढ़िबो से टेम्परेचर मध्य ता भितरे रहिबार कैपेसिटी बढ़िबो। तो जदी ह्यूमिडिटी कमिबो ता भितरे टेम्परेचर रहिबार कैपेसिटी कमिबो। तेणु ये डिपेंड करूची ओ भलिया ह्यूमिडिटी। तो एटा गोटे नॉर्मल क्षेत्र लिखा है, नॉर्मल एवरेज नहीं लिखा है, बट से अनुसार ये बेले बेले 6 जगह 8 हो पारे, बेले बेले 5 हो पारे, डिपेंड करिवो कि कोन ह्यूमिडिटी अछि, टेम्परेचर कोन अछि जगह, दैट इज द रीजन है। बट एटा नॉर्मल लैप्स रेट कथा कहू। लैप्स रेट माने टेम्परेचर छाड़ीबा केते 6.5 पाखा पाखी लिखिबोनी 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। हियर 90% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, ता माने ट्रोपोस्फियर रे जो ना 90% ऑफ द हमर जो मास गैसेस कथा कहउची, गैस र मास गुडा रही। सेति पय त मु कहउतिल भात डाली रांधिला बेले आमे पृथ्वी पृष्ठ ऊपर हमको मजा लागुची, बट पहाड़ ऊपर गले सिझुनी डाली मटर जहाँ भी हो, कारण एटी तो 90% अछि ना, जते ऊपर जे सेते कमी सेते ऊपर जीव है। स्ट्राटोस्फियर ता ऊपरटा ओजोन लेयर जोटी छै, इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू स्ट्राटोपोज। स्ट्राटोस्फियर र ऊपर लेवल टा, ऊपर लेयर टा स्ट्राटोपोज होल। पोज माने कब कहते ना, पोज ऑन पोज है। चलो, टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द -70 डिग्री टू 0 डिग्री झेला कथा, डिक्रीज ना, एटी इंक्रीज आसो लखा डिक्रीज -70 डिग्री सेल्सियस रो 0 डिग्री टा इंक्रीज हेची, बढ़ी ची, ध्यान से बढ़ी ची, -57 थिला, ता पाखरु कमी ने बढ़ी शून्य पर्यंत आसी। कौन पाई अच्छी तुम कहले अलरेडी ना, ओजोन लेयर अच्छी, यूवी टाको ट्रैप करूची सेठी, से जगह रे गरम कर दउ सेति पई। अल्टीट्यूड एक्सटेंड फ्रॉम 19 टू 50 पाखा पाखी हमर किलोमीटर कथा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर O3 तीनटा ऑक्सीजन मिसी ओजोन लेयर और द ओजोनोस्फियर, most of the UV rays come from the sun absorbed in this layer, so the heat increase and filter to the earth from the harmful UV ray। तो सेठी एक्चुअली ओजोन लेयर अछि, सूर्य को पाखर जो अल्ट्रा वायोलेट रे यूवी रे आसुची, सेही जगह रे एक्चुअली कोन होची, से जो फिल्टर हे जाउची, या फल कि जो देखो यूवी रे पॉजिटिव अछि नेगेटिव अछि हला, यूवी किस दरकार जति पृष्ठ पडुची सेटा नेगेटिव जोड़ा अछि सेटा एक्चुअली से जगह रहि जाउची, को जगह से जो हमर स्ट्राटोस्फियर अछि, ठीक अछि, या फल कि हमर कैंसर फेसर हजार प्रकार कथा से जो हो नै, बट ओजोन डिप्लेशन कथा कहउची एनवायरनमेंट रे गोटे बड़ टॉपिक कथा क्वेश्चन पकोची सब थर बेंच रे, ओजोन लेयर ऊपर कोन काम होची, कोन जिंस वगैरह वगैरह, ठीक अछि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कोन वगैरह सेठी पड़े एनवायरनमेंट रे, ठीक अछि, ओजोन लेयर को केमती भरा हो। ओजोन इज द हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ द 3 ऑक्सीजन एटम, ए डिटेल्स पढिया हमें ओजोन लेयर डिप्लेशन कथा एतला पढिबा।
केमिति ओजोन लेयर भांगुची हला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कथा जो तुमर फ्रिज इस जिनस रेफ्रिजरेटर यूज करा होची ए जिनस केमिति जाय कि एक्चुअली हार्मफुल करौची O3 को भांगुची या फल कि भांगुची माने कणा माने त भाबि दोनी पूरा एकदम होल हे जाउ त माने तार थिन लेयर हे जाउची थिन लेयर हेले यूवी टा पास कर जिवो तळकु ଯାହାଫଳରେ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଧିକା ସଫରର ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହାୟର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଟିକେ ଅଧିକା ସିରିୟସନେସ୍ ଭାଇ ସାହେବ ଓଜୋନ ଲେୟାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ହେଲା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାରତ ବି ସେଥିରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିଛି ଭାରତ ବି ସେଥିରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କମେଇବା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ କମେଇବା ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ ବଗେରା ବଗେରା କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ନା ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗେ କ'ଣ ବଗେରା ଗରମ ଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବ ଲେୟାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାର ପଳେଇ ମେସୋସ୍ଫିୟର ତା ଉପରେ କଥା କହୁଛି ଲେୟାରଟା କ'ଣ ମେସୋପୋଜ୍ କଥା କହୁଛି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ 50 ଟୁ 80 ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଯେଉଁ ହୋମୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କହୁଛି ମେସୋସ୍ଫିୟର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମୋସ୍ଫିୟର ତାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଗ୍ୟାସେସ୍ ମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ ମେସୋପୋଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପକେଇ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କୋଉଟା ମେସୋପୋଜ୍ -90 डिग्री मैंने ये धीरे 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 टेम्परेचर कम 0 डिग्री थिला 0 डिग्री थिला स्ट्राटोपोज पाखरे मेसोपोज रे केते -90 डिग्री सबठार कोल्डेस्ट पर्सन ये द कोल्डेस्ट पर्सन इन द एटमॉस्फेयर एवरेजिंग -90 डिग्री सेल्सियस -90 डिग्री सेल्सियस एवरी सेंटीग्रेड ऑल्सो टेम्परेचर मे बी वेरी डिपेंड करूची तो सोलार कांस्टेंट केमिति सोलार फ्लेम केमिति आसी कोन वगैरह याको नहीं मध्य वेरी करि पारे in these in these three layer troposphere stratosphere and mesosphere the temperature decrease up to height due to terrestrial long wavelength heat ये कोई पर या मीनिंग कौन लास्ट पॉइंट रा मीनिंग के कोई पर जते आमे ऊपर को जीवा जेहेतु सूर्य को पाख आड़ी की जाउछु टेम्परेचर जनरली बढ़िबा कथा बट हियर वी मेंशन up to we will climb towards the mesopause will see the decrease of the temperature. What is the reason behind geographical reason behind this? कारण कौन ऊपर जाऊँ से एक्चुअली कमुची टेम्परेचर कहती बोधे एमरे भी कहती उठे थी चेष्टा तो कर भल लगे इंटरेक्टिव रहो हाँ धरिया पड़े चलो धरिया पड़े ना धर दे सागे सागे मनोरमा बेहरा कपला बुक कपला आसी जाए सकाल तुम ड्यूटी कपला बस जाओ को ना ना -57 थिला ट्रोपोपॉज पाखरे -57 रु 0 आसिला कोठी स्ट्राटोपॉज पाखु हला 0 रु पुनी 90 आसिला कोठी ना हमरो मेसोपॉज पाखु बुझले डिक्रीज जगह रे एटा इंक्रीज लेखा मुझे भूल लिखि जो स्लाइड टा करेक्शन कर देबे हला कथा उठुची स्टार्टिंग रु अर्थ सरफेस रु मेसोपॉज पर्यंत जेते आमे ऊपर को जाउछु सेते काहे कि टेम्परेचर एक्चुअली कमुची बढ़िया कथा ना ऊपर को जाउछु सूर्य तो ऊपर अछंती ना बढ़िया कथा कमुची काहे एठी कथा कोट कथा आसी से जिनसे पचरे पे जाउछि मनोरमा बेहरा मनोरमा सर एयर प्रेशर कमी जाउती मात्र एयर प्रेशर कमी जीवा दागरु टेम्परेचर कमी जाउछि वेरी गुड मोनाली पति मैडम एयर प्रेशर एयर प्रेशर एयर प्रेशर कमी कमी ठीक है पिंकी धड़ बाबू पिंकी बाबू पिंकी जी देन प्रभास महाराणा बाबू प्रभास बाबू जुई चावला को सर पृथ्वी ढोली की अच्छी
पृथ्वी ढली जाए टिल्टेड एक्सिस रे अछि दैट इज द रीजन आम जो ऊपर को जाऊँ सेटा एक्चुअली धीरे 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 टेम्परेचर कम चलो ठीक है जीवा कहूँ शुण अब देख पृथ्वी जहाँ क्वेश्चन पकई यूपीएससी मेन्स रे पकई एटा पृथ्वी रहीगला एटा पृथ्वी रहीगला ठीक अछि एटा सूर्य रहीला बंद माइक बंद कर दियो माइक सब बंद बंद कर दियो एटा सूर्य रहीला आराम से लाइट आसला लाइट आसला ठीक अछि मगर एटा हमर एटमॉस्फेयर कथा कहते एटमॉस्फेयर रे हमर एटमॉस्फेयर गैसेस मान अछंती गैसेस भीतर ग्रीन हाउस गैसेस अछंती ग्रीन हाउस गैसेस तमर कार्बन डाइऑक्साइड हेगला नाइट्रोजन हेगला मिथेन हेगला ठीक अछि और वाटर वेपर हेगला दीज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस कौन पे ग्रीन हाउस गैसेस कहूँ देखो सूर्यंकर जो किरण आसी किरण ना रश्मि माध्यम आसिक भारत पृथ्वी ऊपर पड़ुची किरण एटा जो आसी ना शॉर्ट वेव लेंथ कोनटा एटा जो शॉर्ट वेव लेंथ पृथ्वी ऊपर पड़ुची आसी एठी आसला बेलू ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मिथेन अच्छी वाटर वेपर अच्छी H2 अच्छी ये सब जिनस ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बुलूचंद ये ये आसला किरण आसला पृथ्वी पृष्ठबंध आसला पृथ्वी पृष्ठ में आसला अफकोर्स तो माटी फाटिकी भितर पशिजनी ना किसी मात्रा रे माटीर पाखापाखी रिजन टा गरम करे ठीक कथा बट ज्यादातर लाइट कौन रिफ्लेक्शन कर लाइट आसला पड़ला रिफ्लेक्शन या फिर सूर्य लाइट आसला पड़ला रिफ्लेक्शन आसला ये कौन थिला शॉर्ट वेव लेंथ थिला फिजिक्स वाला बुझी पड़थो मते शॉर्ट वेव लेंथ माने वेव लेंथ जो शॉर्ट हेतियो फ्रिक्वेंसी कथा कह तो गला को जेतु रिफ्लेक्शन ही गला यार कैरेक्टरिस्टिक किबा धर्म चेंज हैला कौन धर्म चेंज हे गला एटा जो शॉर्ट वेव लेंथ थिला एटा हे गला लॉन्ग वेव लेंथ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हे गला आसला बेले भी थिले को माने ग्रीन हाउस गैसेस एठी कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन वाटर वेपर जो थिले ताको धरु नथिले किबा एमाने शॉर्ट वेव लेंथ को सूर्य धरी पारिबे नाही आक पाखरे कैपेसिटी नाही लॉन्ग वेव लेंथ को एमाने धर देबे कि ग्रीन हाउस गैस धरी पकेले एठी गला आलू आ छाड़ेले नाही कहले भाई साहब तू जाइथिल ना मजा नउतलु एथर त दाम धरी पकेगा एठी धरी पके धरबे कारण एटा कोन सब एटमॉस्फेयर एठी धरिके रखे माने जो ये जो एनर्जी टा आस्तला पळै थांदा हला नो जाई पैला नाही कोड रहला एटमॉस्फेयर रे तो अधिका गैसेस वगैरह मेसोस्फियर पर्यंत अछंती तेणु मेसोस्फियर पर्यंत कोठी ना कोठी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंस रही जेहेतु ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंस रही एमाने हिट टाक धरिकी रखिले तेणु पृथ्वी पृष्ठर ये हिट टा एक्चुअली धरिकी रहिला तमाने गरम रहिला दैट इज द रीजन जेहेतु अधिका गैसेस कोठी होचंती पृथ्वी पृष्ठ पाखापाखी रे होचंती पाखापाखी रे अधिका ग्रीन हाउस गैसेस होचंती पाखापाखी रे अधिका गरम रहिबो जेते ऊपर ऊपर जीवा सेते ठंडा रहबो अप टू सम लिमिट या फिर मेसोपोज कथा कहि ता ऊपर गले कोन गैसेस रेरिफाइड अछंती रेरिफाइड माने बहुत माइनोट अमाउंट किबा कम संख्या रे एक्चुअली तो पृथ्वी पृष्ठ रे ऊपर गले गरम रहिबो कथा उठुची कोन एते भाबरे एक्चुअली सेठी कोन खुला जे बाबू देखो फिजिक्स वाला टी अधिका बुझी परिया कि आवश्यकता नहीं हीट को ट्रांसफर करिया पे गोटे मीडियम दरकार हीट को ट्रांसफर करिया पे किछि गोटे मीडियम दरकार माने कर तुम गोटे लुहा एपटरे गरम करियो एपटू कोइना के टिके से लुहा आसीबो गरम आसीबो अगर पृथ्वी पृष्ठ आमु गरम लागुची कि ठंडा लागुची कोन पई एयार कथा कहल सबठे बड़ जिंस मीडियम अछि एयार आमु देखा होछि ना अछि से एयार माध्यम रे गरम कि ठंडा धरिकी आसी आम बॉडी पाखरे जाई छुउची कि भाई साहब तू ठंडा नहीं तू गरम नहीं सी न था आमको किसी फिल होता एक्जाक्टली ठीक से भाया कथा जो एयार धरुची एयार धरिया जुग ये गरम रहा ऊपर गले धरिया पे कि ना एयार नहीं ना टेम्परेचर अच्छी जे धरब किए फिल हेनी किसी दैट इज द रीजन एकदम पूरा ये पूरा ऊपर जा अवश्य ठंडा हम आहरी पूरा एकदम सूर्य पाखक जावा जेहेतु जो माने ओरा जो पूरा हिटनेस टा
बढ़ी जाउची ताको पाखापाखी रिजन मे भी अधिका गरम ହେଇପାରେ रिसर्च होउची अलगा कथा ହେଲା से तो जाई नांती सेठी गरम हबो बट जे ता पूर्वरु आमे जेते उपरु उपरु जिबा ठंडा हबो इन द सेंस नाही ना किछि मीडियम नाही किछि माने जो हीट को कैप्चर करिया पई एठी हीट को कैप्चर करिया पई तम रहिले गैसेस रहिले पृथ्वी पृष्ठ ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠ ପାଖରେ ହିଁ ଗରମ ଲାଗିଲା ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ଟିକେ 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 ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଟେରିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଡିଏସନ କଥା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦଉଛି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିପାରିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପକେଇବ ଏସବୁ ଯୋଉ ଗପ କହିଲି ଏ ଗପକୁ ଲେଖିବ ଗଲା ନା ବାଉଚ ହେଇକି ପଳେଇଲା ବାବୁ ମନୋରମା ପତି ନା ମୋନାଲିସା ପତି ନା ମନୋରମା ମହାରାଣା ଗଲା ନା ଯାଉଛି ସାର୍। ଯାଉଛି ଚलो ହଉ କହୁନ ପଚାର ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କହିବ କିଏ ବୁଝିଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅ ବୁଝିଲା କିଏ ନାମ ବୁଝିଲେ ତ କୁହନ୍ତୁ ହଁ କୁହ ଫିଙ୍ଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏଠି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପଡିଲା ହଟ୍ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଲଙ୍ଗର ହେଇଯାଉଛି ଆମର ସେଇ ହଁ ଠିକ କଥା ବାବୁ କହୁଛ ଦେଖ କହିଲି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ରହିଲା ହଁ ଆଉ କିଏ କହିବ କହୁଛି କି ଆଉ କିଏ କହିବ କି ଜଣେ କହୁଥିଲା ହଁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତ ପ୍ଲିଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସର୍ଟ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଏବଂ ଯେତେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି ସେଟା ଲଙ୍ଗ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ରେ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁ ଦ୍ୟାଟ ସି ୱେଭଲେନ୍ଥ ତାହାର ହିଟ୍ ଟା କମି ଯାଉଛି ଆମର କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯାଉଛି କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ତା ସରଫେସ ଠାରୁ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଠିକ କଥା ହବ ହେଲା ସେ କଥା ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ ର କାପାସିଟି କଣ ଇଏ ଲଙ୍ଗ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ କୁ ଧରି ପାରିବା କାପାସିଟି ଅଛି କେମିକାଲ କାପାସିଟି ଏ କଣ କରିପାରିବ ହେଲା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ ର କାପାସିଟି ଅଛି ଲଙ୍ଗ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ କୁ ଧରି ପାରିବ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ ବଟ୍ ସର୍ଟ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ କୁ ଧରି ପାରିବ ତେଣୁ ସର୍ଟ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ଏଠି ବାବୁ ଦେଖ ଭାବିବ ସର୍ଟ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଇସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସବୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଲା ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲା ଏଠି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗଲା ବେଳକୁ ଧରିଦେଲା କାପାସିଟି ଅଛି ନା ଲଙ୍ଗ ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଧରି ପାରିବ ହେଲା ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଭଲ କି ଖରାପ ହବ ଦେଖ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହବ ଠିକ କଥା ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅପ୍ ଟୁ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଦରକାର କାରଣ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହିଟ୍ କୁ ଧରି ନଥାନ୍ତା ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା କୁଲ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ଗରମ ରହିଥାନ୍ତା ତମ ଯୋଉ ବଡି ଗରମ ହଉଛି ତମ ଲାପଟପ୍ ଗରମ ହଉଛି ତମ ବହି ଗରମ ରହୁଛି ତମ ଦେହ ଗରମ ରହୁଛି ତମ କାନ୍ଥ ବାଟ ଗରମ ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ ଗରମ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତ ଏନର୍ଜିଟା ନା ସେ ଏନର୍ଜି ନହେଲେ ତମେ ସବୁ ମାନେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବଡିରେ ହେଲା ଡାଇଜେସନ ଫୁଡ କରିପାରିବନି ଗୁଡା ପ୍ରକାର କଥା କିଛି ହେଇପାରିବନି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ବଟ୍ ହଁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମୁଁ କହିଲି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ପକଉଛି ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହୁଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ତେଣୁ ଯଦି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦରକାର ବହୁତ ଅଧିକା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା ଏଟା ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢିଯିବ ବହୁତ ହିଟ୍ ବଢିଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲାର ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ ହବ ହେଲା ଆଇଲାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାକ ବୁଡିଯିବ ହଜାର ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ଗଲାନି ଗଲା ଗ୍ୟାସ ର ୱେଭ ଲେନ୍ଥ ଲମ୍ବ ନା ସର୍ଟ ହଁ 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 ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତ ବାକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବ ଯିବାକୁ ଦେନ୍ ହେଟେରୋସ୍ଫିୟର ହୋମୋସ୍ଫିୟର ହେଟେରୋସ୍ଫିୟର ହୋମୋସ୍ଫିୟର କଣ ରହିଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମେସୋସ୍ଫିୟର
बाकी जो आयनोस्फीयर रहा है बाकी थर्मोस्फीयर रहा एक्सोस्फीयर रहा ये सब हेटेरोस्फीयर माने माने इवन ऑडली मिक्सड ऑफ द गैसेस तामाने गैसेस भीतर जो कंपोजिशन अलगा अलगा मात्रा रे माने भाई साहब मिसिकी अछंती मीन्स हियर द गैसेस आर नॉट इवनली मिक्सड नॉट इवनली माने कंपोजिशन ठीक ठाक नहीं कोट ना कोट परसेंट कंपोजिशन अछि अल्टीट्यूड नियर अबाउट 80 टू कि 10,000 लिखि दिया है ठीक है 80 टू 10,000 पाखापाखि कौन हेटेरोस्फीयर तापर एक्चुअली रेरिफाइड गैस और गैस मिलिया बहुत डिफिकल्ट जिनस कथा है तापर हाइड्रोजन अल्प टिके रह बाकी सब तो जाई परिने बट सोलार कांस्टेंट इज मेजर इन द 480 किलोमीटर मन रखियो एटा क्वेश्चन सोलार कांस्टेंट माने एठी लेखा ही तळे बते देखो सूर्यकर जो किरण आछी सूर्यकर किरण आछी ମୁଁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ତ ସାର୍ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ନା ବାବୁ ଦେଖ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଜି ହଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମେ ରେନ୍ ପଢେଇଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିପିଟେସନ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଏଇ ୱେଦର ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିର ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ କି ତମର ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛି ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଯାଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଇଯାଉ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଯାଉ ଆର୍ଗନ ନିଅନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ପଡୁଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଜିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନା ତମର ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ବନୁଛି ହେଲା ଏୟାର ମାସେସ୍ ବନୁଛି ମାସ କଥା ପଢା ହବାକୁ ସେଥିରେ ମାନେ ବାଜିକି ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଅଛି କଣ ଯୋଉ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଟାଇମରେ ବନି ଯାଉଛି ଆଇସ୍ ଖଣ୍ଡ ବନି ଯାଉଛି ବାବୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ -90 କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ବନିଯିବ ତମକୁ ଦେଖାଉନି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଟା ଉପରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସେଠୁ ବାଜିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାପିବା ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ सोलार कन्स्टांट इन द सेंस सूर्यଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ରେ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ସ୍କାଟରିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ମାନେ ବିଛୁଡ଼ିତ କଥା କୁହାହଉଛି ପଢାବାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର सोलार कन्स्टांट କିମ୍ବା କେତେ ହିଟ୍ କେତେ ଉତ୍ତାପ ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା 480 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଜାଗା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ପାଇଁ ସେଫ୍ ଜାଗା କାରଣ रिफ्लेक्शन रिफ्राक्शन स्कैटरिंग ये सब जिन हवा पूर्व से एक्चुअली मेजर जिनसा रोचे आम मापिबा कि भाई साहब आज केते आसला काली केते आसला केମିତି ମପା ହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କଥା ଅଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଥା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କଥା ମପା ହବା କଥା କୁହାହଉଛି ସେଇଠି ଦେଖିବା କି କେତେ ସୋଲାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଅଛି କାରଣ ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ଆସିବନି ତମ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଗରମ ଦିନ ଏଠି କିଛି ଆସିବନି କାରଣ କର୍ଭେଚର ଅଛି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କର୍ଭେଚରଟା କଟିଯିବ ଠିକ ଅଛି 480 କିଲୋମିଟର କଥା କୁହ above the point atmosphere is rarefied माने बहुत कम गैसेस वगैरह मिलबनी तेणु हीट कोल किसी जानी परिबनी कारण हीट को धरिया पे कोल को धरिया पे गोटे मीडियम दरकार मीडियम नहीं तो हीट को तुम फील करबे एटी गरम ठंडा पर तुम फील करि परिबनी सेठी कोन अछि कोन नहीं कारण सेठी नाही किछि हैला मीडियम किछि नहीं धरिया पे व्हिच मींस आउटर स्पेस तेणु तापरे आउटर स्पेस बोली कोन स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है भारत निजेर करने चाहूँगी चाइना करने चाहूँगी साइंस एंड टेक आम जिन पढ़ा सब डिटेल्स कौन इट कंटेन इंडिविजुअल एटम ऑफ द लाइट गैसेस लाइक द हाइड्रोजन एंड हीलियम क्विकली बाउंड बाय द ग्राफाइट हाइड्रोजन हीलियम टा लाइटर गैस माने कौन हल्का गैस सब हल्का गैस सूर्य पाखे यही गैस एक्चुअली भांगिकी एनर्जी तैयारी करुला गैस का हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिसिकी हीलियम कर प्लस एनर्जी बाहर कर पूरा आम कहीपर कौन क्विकली बाउंड द ग्राविटी सहित एते बांधिकी रही पारे ना भाई सब ऊपर चलने माने हाइड्रोजन हीलियम कथा माने सूर्य पाखे अच्छे ना हाइड्रोजन हीलियम दुईटा हेटेरोस्फीयर है द थर्मल रीजन हाँ कौन फिंगंतु बाबू कह रे माध्यम रे देख से कथा कहब पढ़ाब है जो तुम जो पढ़ाब एक्सरे गामा रे यूवी रे सब रे माध्यम आसुगुड़ा बुझे से रे माध्यम आसूँ कैच करने तो कहीं थी दरकार ना बुझे
ସେଠି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ବଗେରା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତ ଧରିବ କିଏ ଇଏ ତ ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ହେଲା ଏକ୍ସରେ ହେଇଗଲା ୟୁଭିରେ ହେଇଗଲା ବିଟା ଗାମାରେ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ତମେ ଦେଖିବ କେମିତି ବାବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା ମିଡିୟମ ଦରକାର ଲାଇଟ୍ ସିନା ଆସିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଣୁଛି କିଏ ସେ କଥା କହୁଛି ବଟ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କିଛି ତମେ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଆସିଲା ହେଲା ତାଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ତ ଧରିକି ରଖିବୁ କାରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଗରମ ଅଛି ଯୋଉଠି ଗ୍ୟାସେସ୍ ବଗେରା ନାହିଁ ସେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟ୍ କଥା କୁହାହବ ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇନର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି ନା ପଢିବା ଆମେ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ପଢିବା ସେଇଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଓକେ above the point of the atmosphere rarefied ବହୁତ କମ ହେଲା which means outer space ହେଲା space ହେଇଗଲା it contains individual atom of the light gas like the hydrogen helium okay weakly bound gravity କାରଣ gravity ରହିଛି ଏଠି ତ ବହୁତ କମ gravity ନା କି ବରାବର the heterosphere has the thermal region called the thermosphere ଠିକ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ thermosphere and within the functional layer is called ionosphere ଏ thermosphere ionosphere ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ନାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପିୟର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆୟନାଇଜେସନ ହବ ଆୟନାଇଜେସନ ମାନେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ଆୟନ ହେଇଯିବ ହେଲା ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯିବ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ବଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ରହିବନି ଆଉ ଏଇ ସବୁ କେମିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବ ହେଲା ଯିଏ ପଢିତେ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଥାଏ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଲୁଜ୍ କରିଦେବେ ଆୟନାଇଜେସନ ହେଇଯିବ ଆୟନ ହେଇଯିବ ୟା ଫିର ପଜିଟିଭ ୟା ଫିର ନେଗେଟିଭ ଆୟନାଇଜେସନ ସେ ଆୟନ ପାଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଯୋଉ ଏଠି ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖୁଛ ଘରେ ବସି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କଥା କହ हिटोस्फियर में हिट ना थर्मल हिट हिटू हाइट एक्सटेंड अप टू 80 रु 480 जोटा कि सोलार कांस्टेंट में पहुंची 480 किलोमीटर सोलार कांस्टेंट here the here high temperature due to gas molecule absorb the short wavelength of the sun ହେଲା କଥା gaseous molecule ମୁଁ କହିଲି short wavelength ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାର ଆସୁଛି କହିଲି ସେ ଯୋଉ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି ହେଲା so the temperature sharply increase ହେଲା 1200 डिग्री सेल्सियस कथा कहूँ से जगह ऊपर जगह 1200 डिग्री सेल्सियस कथा बट नॉट दैट मच हॉट इन द वी थिंक बट आमे जति भाबुछु सेटा हम फील होबनी कारण सेठी गैसेस रेरिफाइड अछि ना सेति टेम्परेचर अछि बट तुमको फील होबनी सेति टेम्परेचर कारण किछि धरिया पई नाही से जगह ठीक है से जो टेम्परेचर को धरि रखिया पई के ना सेठी बिकॉज़ ऑफ द लेस dense gaseous molecule and reflection of the rarefied gas molecule रिफ्लेक्ट होउची प्लस धरिया पे नाही सेति गैस ना सो इन द थर्मोस्फियर टेम्परेचर इज हाई हॉट नॉट दैट मच टेम्परेचर तो अधिका बट नॉट हॉट दैट मच टेम्परेचर और हॉट भीतर फरक अछि टेम्परेचर माने गरम हॉट माने फील केते करि पड़छो तमे फील करि परियो कारण किछि नाही मीडियम नाही तो फील केमति करियो गरम अछि बट हॉट नाही फील करि परियो कारण गैसेस नाही आयोनोस्फियर आयोनाइजेशन कथा मलिक्यूल ताकर सब जो हमर जो आयन ना एते टेम्परेचर जे ताकर न्यूक्लियस कथा कहउची कोना ब्रेक डाउन हे जिवो आयोनाइजेशन फॉर्म हे जिवो एटी 480 रु 10000 किलोमीटर कथा कहउची here the gases have been ionized by the solar radiation तना गरम तेणु आयोनाइजेशन हे ionosphere is composed of the atom that is acquire electrical charge when they absorb the cosmic ray सूर्य पाखर gamma ray सूर्य पाखर x ray सूर्य पाखर shorter wavelength of the UV radiation ये सब जिंस these charged atom are called the ions charged atom ना ion cause giving the ionosphere constantly producing constant flux of the electron and charged atom here the gases moves higher speed away from the earth chances of the friction of the meteorites तो बेले बेले देखिए ना meteorite माने जळिबा कथा को जो बेले बेले क्वेश्चन मध्ये पकाए कि एक्चुअली जो पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न प्रकार सब मिटियर आछी माने बड़ बड़ पत्थर खंड एस्ट्रॉइड बेल्ट कथा पढ़िया मध्ये एठो पत्थर आछी अलग अलग कथा आछी तो ये एक्चुअली पहुंच पानु कहीं पृथ्वी रे दीटा कारण पे पहुंच पानु चला आयोनोस्फियर एते हीट जे जळे दव सब जिंस 1200 डिग्री सेल्सियस बुझी पड़छो तो कथा जळे दव सब जिंस जळे की 500 कर दे कि 500 कर दो 500 कर दे फेक दो सेकंड कथा हला कोन पुल पाखरे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिका अछि तो जोड़ा हमको अलगा जगह को आनिया कथा सेना टांटुणा की नहीं जो कोठी पोलार आड़ी लेक कोटा में पढ़िबा महाराष्ट्र रे अछि तो मीटरेट पढ़ी कि केम हाउ से लेक क्रिएट हिची अलगा कथा तो सेंस जणा गमुता
सोलार कांस्टेंट सोलार कांस्टेंट 480 है मैडम गुड मॉर्निंग मैडम बस हाँ पठे दिया जाओ सोलार कांस्टेंट है द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन में टेम्परेचर कथा रिसीव्ड एट द थर्मोपोल 480 किलोमीटर कौन ପାଇଁ 480 ପାଖରେ ଯେ ମାପୁଛି ତଳେ ମାପିଲେ ବହୁତ ସାରା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ସ୍କାଟରିଂ ହେଇଯିବ ହେଲା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯିବ ହେଲା ପ୍ରିଜିମ କଥା ପଡିଥିବ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେ କଥା କୁହ ଦ ଆଭରେଜ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ सोलार कांस्टेंट इज 1 एंड मन रखियो भ्यालुटा मन रखियो average value of the solar constant is 1.968 calories per centimeter square per minute ହେଲା କୋଉଠି ନାଇଟି ଥର୍ମୋପୋଜ ପାଖରେ 480 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରେ ଇଆଡ ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଗରଟା ଫିଲ୍ମସ୍ ରେ ପକଉଛି ଓକେ heating of the atmosphere to the height of 480 kilometer solar radiation strike the gaseous atom gas जो ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ 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 ତଳ ତଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି also absorb the phenomena like the reflection scattering ହେଲା ଏଇଠି ଯୋଉ ପକଉଛ ପ୍ରିଜିମ ରେ ଏପଟ ସେପଟ କହୁଛ ସତରଙ୍ଗୀ ସ୍କାଟରିଂ ହଉଛି absorption जो ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଧୂଳିକଣା ଅଛନ୍ତି ବା ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ absorb ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଦଉଛନ୍ତି ତଳେ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ସେଟା ଜଣା ପଡିବନି ଜଣା ପଡିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପଡେ ଯୋଉଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ ଲଙ୍ଗ ୱେଭ୍ ରେଡିଏସନ କଥା କହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କଥା କହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ by this solar constant we have to calculate earth temperature in a particular time because solar constant is not fixed तो कोठी ना कोठी सूर्यंकर अलगा अलग सब फेज थाए 8 वर्ष पर बेले बेले सूर्यंकर अधिका गरम बेले बेले देखियो कि एथर हीट वेव बहुत सारा हो देखियो कनाडा प्लस हमर एपटे रशिया कथा को हाउची इंडिया रे मध्य को हाउची हीट वेव कोन भाई सूर्यंकर मध्य जळीबार जो कैपेसिटी जो हाइड्रोजन मिसी कि हीलियम होचंती ए करिवार कैपेसिटी समान नहे समान यदि तो आम कहीं सोलार कांस्टेंट मापी था सब तो समान यदि थर मापी देले कथा से 6-7 वर्ष पर ये सब साइकिल हुए पढ़िया मध्य आगु गले केमी भाव में चेंजेस हो जाउछि ना बाउंस हो जाउछि बा हो माने हो माने कथा जाउछि ना बाउंस सर पीडीएफ मिलिबो तो बिल्कुल मिलियो 100% मिलियो ओके आवाज टी आसुनी के जने कोन क्वेश्चन पचार छी आवाज आसुनी तमर कटि कटि आसु मत सुबुनी किछि जने पचारु छ सर माइक्रोफोन ऑन अछि तो ठीक है सर पचारु कथा आसले रिफ्लेक्शन आवाज आसुनी तमर कटि जाउ कोन करिवे चलो सुन दियो चलो पचार देखियो सुफा जाउनी तमर टिके रहि जा 5-10 मिनिट छाडी पचार reflection most of the solar radiation reflected by the various environmental factor हम कहल ना रिफ्लेक्शन ही जाउची बहुत सारा जो सूर्य पाखो लाइट आउची रिफ्लेक्शन ही जाउची कोठी क्लाउड मेघ खंड गैस एटम कथा कहउची डस्ट ने डस्ट DUST आइस पेटल कथा कहउची आइस केमिति बनुची पढिबा आगु इज कॉल्ड द एल्बेडो ऊपर क्वेश्चन पकउची बहुत सारा एल्बेडो माने ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ୟାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲାର ଆଇସ୍ରେ ଅଧିକା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କଲେ ଆଲବେଡୋ କମେଇ ହବ ବୁଝି ହଉନଥିବ ମେ ବି ମୋ କଥା ଏବେ ହଉ ଦେଖ ଆଲବେଡୋ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ କିରଣ ପଡ଼ିବ ସେଠୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଯେଉଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଆଲବେଡୋ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକା ଆଲବେଡୋ କୋଉଠି फ्रेश आइस फ्रेश स्नो ए जगार तुम एलबेडो अधिका इन द सेन्स जदि आमे गोटे घंच जंगल से जगार सूर्य किरण पड़ो गोटे जगार पूरा आइस थी से जगार सूर्य किरण पड़ो जो गछ माहाली थी से जगार सूर्य किरण रिफ्लेक्शन कम हो कारण ताकर एब्जर्वेशन कैपेसिटी अधिका अच्छी बट इन केस ऑफ द फ्रेश स्नो से जगह रिफ्लेक्शन अधिका हो कहली रिफ्लेक्शन जिते अधिका हम कौन हम ग्रीन हाउस गैसेस माने अच्छा समस्ते
धरिवे धरला परे गरम करिवे गरम करला परे ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल टेम्परेचर बढ़िबो बढ़ला परे ग्लोबल आइस मेल्ट हबो हजार प्रकार कारण रही हजार प्रकार कथा रही तेणु ए सब जिनस को कमेवा कोठी ना कोठी साइंटिस्ट माने यार आर्टिफिशियल प्रोसेस बाहर करूछन कि कोन आमे करि पारिले एल्बेडो इफेक्ट कमिबो इन द पोलार रीजन बेसिकली आर्टिक पोलार कथा कुआ आर्टिक आइस कथा कुआ करंट अफेयर पढ़िबा या रिलेटेड डेवलपमेंट लास्ट को पढ़िबा जेटा एल्बेडो कुआ हाईएस्ट कार आइस रो ये मध्ये पढुछु The sky color seen blue due to scattering of the light in the atmosphere. जो लाइट आସୁଛି scattering ହେଇ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ scattering ହେଇ ବିଛୁଡ଼ିତ ହେଇ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସାରା actually ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ପ୍ରିଜିମ ଭଳିଆ କଥା କିମ୍ବା जो ଆଇସ୍ ପ୍ୟାଲେଟ ଅଛି ବିଛୁଡ଼ି ଯିବ ସେ କଥା କୁହ the sun seen the red at the time of dawn ହେଲା at the sunset ମାନେ dusk dawn ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ you den dawn ଉଦୟ ଭାଇ वाला dawn ନୁହେଁ डन माने सूर्य उदय हवा डस्क डन DUSK डस्क माने सूर्य अस्त हवा देखते बाबू सूर्य उदय सूर्य अस्त जेते होची आ पूर्व रूम रे तमे बे सकाळ उठी क्लास करछो सूर्य आस्थिबो कि मते आसी जाइथिबो जेते उठिलो सकाळ स्टार्टिंग जेते भी टिके लाइट पडियला माने सकाळ हो गेला भोर हो गेला भोर तो सूर्य उदय नि लाइट कोड पडुची लाइट कोड छेटा डन आ संध्या बेले मन सूर्य अस्त हो गेला अस्त होला माने अंधार हो जाउची अंधार होनी सब लाइट रोची तापर जाई कि तुम स्ट्रीट लाइट बगैर जळुची किबा घरे लाइट देउतो किस समय जो जतले धूप होप दउछ संध्या ए टाइम ता सूर्य पळाई थिबो तथापि तुमको लाइट देखाउतो कोन भाई एक्चुअली तमरे एटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कथा किबा हम कहबरा जो देखो जो गैसेस माने अछथि धूଳି कणा माने अछथि धूଳି कणाकर कैपेसिटी अछि लाइट को धरि के आनी कि स्कैटरिंग करिवा बिछुड़ित करिवा जी हां ठीक सुनछ जदि से धूलिकणा न थांते तुम घर लाइट हे न था सूर्य पड़ेला परे या फिर छाई जगह जो अंधार हो जाता सूर्य जो पड़ुनी घर भीतर सूर्य पड़ुची घर भीतर केमती लाइट रोचे दिन में दिन कौन लाइट रोचे जो धूलिकणा अच्छी धूलिकणार लाइट धरिकी घर भीतर पड़े आस देखिए जो पूरा झरका कबाट पूरा देकी अंधार करदे आउ धूलिकणा आसीपर तुम घर लाइट हो दिन हो लाइट माने अंधार हो लाइट कौन पाई होची ना से जो लाइटटा बाहर अच्छी से बाहर लाइटटा जो धूलिकणा अच्छी से धूलिकणा आसी 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 हम घर भीतर पहुंची से लाइटरा आम देखुचे जी हाँ ठीक सुन तो सही कनसेप्ट डन आउ डस्क सूर्य तो पड़े गला सूर्य जो कर्वेचर रखी एमती ना सूर्य मन इंड रहा आ लाइटटा तो ऊपर पद पड़ुची आमको सीना पड़ला ऊपर पद पड़ुची जो ऊपर पद पड़ुची से जो धूलिकणा अच्छी सी आनिक आमको लाइट करोची एक्सेस लास्ट पद पड़े जीवो आउ तार कर्वेचर पाइब नाही बाध्य होइके अंधार हेइ जीव भगवान आसी चलो वेरी गुड लोक संध्या लोक ए हां उडियाटा टिके मु टिके कंफर्म ना टिके देखि देबो गूगल कर दबो मु डन डस्क हेइथो बते तमे जेटा को हेइथो से तमे सन रेड सीन द रेड इन द टाइम ऑफ द डॉन एंड डस्क रेड कहीं देखाउची कारण से कथा कहली डायरेक्ट हमको देखाउनी तार रिफ्लेक्शन कथा देखाउची दैट इज द रीजन सेटा लाल टाइप रे देखा सनसेट ड्यू टू रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर रेडिएशन होची आ टेंपरेचर टा कि माता लाइट टा आसी हम घरे पहुंची पामे रास्ता रे जाउछु अगर नहले जदी हंता संगे संगे सूर्य जाता एपटे स्ट्रीट लाइट जाता एक्सीडेंट हो जाता धीरे धीरे लाइट जाउची most of the gases have the capability to absorb the solar short wavelength हैला तो solar short wavelength को से माने absorb करे कथा long wavelength orange and red pass through ठीक अछि orange जो red सेट पे हमें orange और red लाइट ता जनरल तम देखि दियो कोठी रेलवे हे गला या तमर ट्रैफिक हे गला मानकर वेवलेंथ ता भलो होली अधिका बाट देखा होली आ सेट पे रखा है जेला Why the color of the sky is blue? पढ़ी दियो चेंज द पकेबो सेलेक्ट करिए belongs blue light is scattered in the all direction by the tiny molecule in the air of the earth's atmosphere. Blue is scattered more than the other color because it travel in the edge shorter smaller waves. This is why see the blue तेणु आकाश नील देखा जाए कि नदी समुद्र को देखियो
से भी नील देखा बट सतरे किसी नील न थाए स्कैटरिंग हो जाउची से लाइट टा अधिका पावरफुल जेतु से कलर टा हमु देखा आखि की देखा हम रेटिना को देखा क्लोजर टू द हॉरिजन द स्काई फेट्स द लाइट ऑफ ब्लू टू व्हाइट एब्जॉर्प्शन साउंड एंड लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ठीक अछि ये मध्य साउंड ये मध्य एब्जॉर्ब एनर्जी कथा कहि पारा लाइट ये मध्य एनर्जी कथा कहि परिबा गेट कन्वर्टेड हीट ये मध्य हीट रे कन्वर्ट हो आउ देखो एग्जांपल डीजे बजाउछ तमे ठीक अछि डीजे बजाउछ मनकर को गीतरे छी 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 रे नानी ठीक अछि से मनकर तमे स्टार्टिंग रे जाउछ ला घर पाखरे डीजे जाउछ कांथ देखो दुल करिवो कंटिन्यू से कांथ ऊपर तमे से बॉक्स रो मुहटा को 10 मिनिट रख से गोटे हीट टाइप रो हॉटनेस तुमको लगे कौन पे साउंड मध्य गोटे तुमको एनर्जी क्रिएट कर लाइट तो एनर्जी क्रिएट करे बोली जानिछ जो फटो वोल्टेज सेल कथा पढिबा हमें कोठी साइंस एंड टेक सोलार सेल कथा कहउछ छात ऊपर लगे लाइट बाहर करछ सोलार सेल लाइट दी प्रकार एनर्जी बाहर करछि फटो वोल्टेज सेल रे लाइट मध्य गोटे एनर्जी लाइट लाइट तमाने ताप उत्ताप जे हमर जो कोन आलोक जोटा आलोक मध्य एनर्जी करि परिबो पढिबा हम फटो वोल्टेज सेल साइंस एंड टेक most often these changes into sensible heat जिनका sensible आमे बॉडी को फील हो ना which raise the temperature absorbing object माने आमे रात्रि सुइथिले सकाळ उठला सूर्य आसिला हम बाहर जीवा मन कर हम टेम्परेचर फील करे बॉडी रे यार मजा आसी जाउची स्वेटर फेटर सब काट दवा तापर गाधा गाधी स्टार्ट है सनलाइट स्ट्राइकिंग द हाउस वॉल वी फील द हीट तेना आम घर ऊपर पड़ू आम ऊपर पड़ू जोटी सूर्य आलोक पड़ला से जगह ऑब्जर्व हैला ना ऑब्जर्वेशन हैला जोटी ऑब्जर्व हैला सेठी हीट तैयारी हैला ट्रांसमिशन गोटे जगह आउट जगह रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग एब्जर्प्शन डिप्लेट द सोलार बीम एज द पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर अछि या माध्यम रे कोठी ना ट्रांसमिशन होउची माने गोटे जगह रो आउट जगह लाइट जाई स्कैटरिंग कथा कहूँ खेली जीवा जो कहली आमर जो समुद्र देखा सबुज है या फिर तुम आकाश नील देखा द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस डिफ्यूजन कर दवा पार्ट ऑफ द रेडिएशन इन द डिफरेंट डायरेक्शन प्रोसेस चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडिएशन इन द रिलेटिवली रैंडम फैशन जो जगह को जीवा था धड़ी कणा तार चले कि असुविधा डॉन एंड ट्विलाइट माने आलवा लाइट संध्या लाइट जोटा तुम फिल्म शूटिंग में देखियो फोटो उठे देखियो कहते कि सकाळ लाइट या फिर संध्या लाइट रे भलो वीडियो कैमरा उठे तो एक्चुअली एटा कन सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट नो ए टाइम रे एक्चुअली बढ़िया फोटोग्राफी वगैरह वगैरह माने सब पिक्चर नियंती देखिथि डॉन एंड डस्क या फिर ट्यूब लाइट ने ट्यूबलाइट लिखा है स्पेलिंग देखियो नॉट ट्यूबलाइट है डिफ्यूज लाइट सीन आफ्टर द सनसेट बिफोर सनराइज यूजफुल वर्क टाइम फॉर द ह्यूमन और उठी तुम नित्य कर्म करो 1000 पर काम करते लाइट बंद कर दो घरे कारण सूर्य उदय है नहीं पड़ता तुम लाइट देखा ड्यू टू दिस डिफ्यूजन लाइट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस तुम गैस जो धरिक पड़े आछी तुम रूम भीतर पर्यंत तुम रूम आलुआ कर दो एंड रिफ्लेक्टेड बाय द डस्ट एंड मॉइस्चर सो दैट मॉइस्चर इज इल्यूमिनेटेड तेणु से मॉइस्चर गुड़ा जलुची लाइट तुम धरिक आसी तुम भावुछ आम लाइट आम घर लाइट हो गला मॉइस्चर एक्चुअली तुमको देखा दूसरी कथा ऑल्सो टाइम लिमिट ऑफ द डॉन डस्क विल बी डिफरेंट इक्वेटर एंड मिड लैटिट्यूड को जगार एक्चुअली केते समय सूर्य देखा हम बुड़ीला डिपेंड कर जगह कर्वेचर कौन अच्छी इक्वेटर जगह तुम घर या फिर पोलार जगह घर या फिर मिड लैटिट्यूड घर से अनुसार डिपेंड कर केते समय पे तुम एक्चुअली रहिबो ट्विलाइट इन द सेंस डॉन और डस्क लाइट ठीक अच्छे रखी मुझे ये नेक्स्ट क्लास रे एठू ठीक अच्छे वीडियो रेकर्डिंग बाकी स्लाइड मिल जाव ओरिहबार